आजिर ब्लॉग टी स्टार्ट करने पूर्व समस्त को शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताने सब्सक्राइब करनियंतु, लाइक कमेंट शेयर मध्य करिवे एवं आपण मानंकु देखौची आज सकाळु आम आड़े पानी नाही, वर्षा भी हो नाही। वर्तमान चाषबासर पूरा परिस्थिति खराब तेणुकर आज आमर बिल रुआ जीव। आपण मैंने देखुं तो परिस्थिति कौ भाया वर्तमान सबु आड़ को वर्षा पवन मेघ घड़घड़ी सहित सबू हो, किंतु आम आड़े वर्षा पवन किछि भी नाही, जोटा कि माने चाषबास सबुथिरे असुविधा होची। मरुड़ी हम कि कौन ताहा भी जना पड़ुनी। वर्तमान आमे जीवा टिके बुलीबाली आसवा सकाळु सकाळु। आजिर न्यू ब्लॉग टी केते सुंदरिया ब्लॉग आपण माने देखिबे, आपण को आज देखैबी पूरा। वर्तमान जीवा आम गुल्लू बाबा कौन करुच्ची टिके देखिया। गुल्लू बाबा माँ काली वर्तमान कौन करुचंती आमे टिके देखिबा। बाबा माँ काली वर्तमान सकाळु सकाळु उठिकी गाधुआ पाधुआ सारिके पूरा सजबाज हेई वर्तमान खाइबार लगी जाइछंती। कौन खाऊज माँ काली? हाँ हाँ, सकाळु सकाळु पुष्टिकर खाद्य माँ कालींकर मुग सहित कौन सी मिठा पड़ची, कदली पड़ची, नड़िया पड़ची, चीनी पड़ची। मिठा कदली नड़िया चीनी मुग बस माँ काली वर्तमान ओ गेंफी दे जाउछंती। कि खुशी लो बाबा। आउथरे 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 ए लो माँ लो। हाउ जीवा वर्तमान गुल्लू बाबा कोउटी अछि टिके देखिया। हमर से जो गुल्लू बाबा हिरे हे गुल्लू बाबा यत्तल जा सुईजु इरे बाबा अनन बाबा टिके तू मो गुल्लू बाबा टपा मो गुल्लू बाबा आपल्या आम कुष्ठ डैस आनिमिया आज जन्माष्टमी रे कुष्ठ डैस आनिमी। हलो हलो मो आनिमी पा मो आनिमी। आमर पा गोटे कुनी झियोटे से टुल्लू बड़ा बापांकर हेइछि ना। हाँ मो टिके देखानी मो टिके देखानी आमर गोटे कुनी झियोटे हेइछि ना टुल्लू बड़ा बापांकर। ସେଇଥିପାଇଁ ପା ଆଜି ତୁ ଆଉ ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହବନି ଆଉ ତୁ କେମିତି କୁଷ୍ଠ ହବୁ? ହେଇବେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଶୋଇଯିବେ। ଆ ଆ ଆ ମୁଁ କାଖେଇକି ନେଇଯିବି ବାବା। ଆ ହଉ ଆଜି ଏଥର ହେଇପାଇଲୁନି କୁଷ୍ଠ। ହଁ ହଉ 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 ମୁଁ ଯିମି। ଆ ଶିବ କତରୁ ଯିବା। ଆସୁନୁ ତୁ ସିନା ଉଠିକି ଆଇନେ ଶିବ କତରୁ ଯାଇକି ଆଣିଆ। भाई आसुचंती माँ काली नहीं कि आइले कौन कने कौन आनी पानी आउ महू गरम पानी महू। आ तू बाबा जा गरम पानी महू पीबू कि? हाँ मु टिके पी दिए। सूर्य को टिके जुआर हो पड़ू जा हला। ना ठीक आमर पा ये टुल्लू बड़ा बापांकर गोटे झीटे है ना। हाँ आमर पा साथे चौरा छुआ हेबनी बुझिपाइलु। तो चौरा को छुईबुनि खाली एवटू हाथ जोड़िकी सूर्य को टिके जुआर हो पड़ू बास हला। तू कुष्ठ हबु तू कुष्ठ हबु। हौ हेला कुष्ठ पा एथर निया ना कौन है जानचु ना। हाँ हौ हौ हेला तू कुष्ठ हबु किसी असुविधा नहीं। चल बर्तमान जीवा। बर्तमान देखु आस जीवा कौटी कहनी बाबा माँ काली पूरा सकाଳେ सकाଳେ सजबाज है। हाँ देख से देखेदबा बिलू को भी जीवा तला टिके देखी आसिया। वर्तमान जीवा आमे कौटी ना तला टिके देखी आसिया। वर्तमान माँ काली तांकर रोषेईबास आरंभ करिए कहीं आमर आज मजुरिया पड़िए। ये गुल्लू बाबा देखु ठिया है कौन करुचिलो बाबा लो। हौ जा हला हौ ठीक अच्छे। पुणी सी लुगापटा कामुड़ुचे ताटी पाखर दौड़ते जीवु मु बाजी मिसा टी तू जीवु आसुनु मो सांगर।
ଆସ ସମସ୍ତେ ମାମା ତୁ ମୁଁ 3 ଜଣ ଦୌଡ଼ିବା ଯାଇକି ହେଲା ଆସ ଜଲ୍ଦି ହଁ ପାଣିଟା ସରିଗଲା ପିଆ ହଁ ହେଲା ହଉ ଆସ ଯିବା আচ্ছা ଆଉ ଦୌଡ଼ିବୁ ହେଲା ହଁ ଯା ଆଉ ତମେ ଦୌଡ଼ିବା କି ଜୋତା ନେଇ ଆସିବୁ ବୁଟ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଶୁ ନେଇ ନା ତୁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେଇ ଶୁ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିବୁ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲା ହଁ ବାପ ହଉ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରେସର ସେ ସବୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧାଯିବ ଧଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗାମୁଛାଟା ଆଣିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ପାଣି ବୁଡ଼େଇତେ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଣି ବୁଡ଼େଇତେ ସେ ଗାମୁଛା ଅଛି ଆଉ ଶିବ ଭାଇ କତିକୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଟି ବାନ୍ଧିବୁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କାହିଁ ଏତେ ମନ ଏଥର କୃଷ୍ଣ ଏତେ କହିଲି ଶୁଣ ଛିଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବୁ କୃଷ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତୁ ତ ଗୁଲୁ ବାବା ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତ କାହାକୁ ଜୁହାର ହଉନୁ ଜୁହାର ହେଇଛୁ କାହାକୁ ଜୁହାର ହେଇଛୁ କାହିଁ କେତେବେଳେ ଜୁହାର ହେଲୁ ହଉ ମୁଁ ଜୁହାର ହେଇନି ମୋର ହେଇଥିଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳା ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ତଳାଟା ପକେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ତଳାଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମଝିରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଜି ଆସିବେ ତ ଆମର ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ଏ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏ ପୋଖରୀଟା ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ କି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ନାଳୁକା ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ନାଳୁକା ପୋଖରୀର ତାକୁ ସବୁ ଏ ଖରା ଦିନେ ପୋଖରୀଟାକୁ ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ଏଉଠୁ ପୁରା ଲାଗିଛି ଏଉଠୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଗିଛି ହାଏ ପୁରା ସେ କଳମ ବଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଲଟି ଲାଗିଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଗୁଡ଼ା ଆଜି ସବୁ ରୁଆ ହେବ ଏଇଥିରେ ତଳାଟା ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତଳାର ଆଚ୍ଛା ହଳ ତ କରିସାରିଥିନି ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି କେବଳ ଏଇ ତଳାର ପରିସ୍ଥିତି ତଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପାଣି ନଥିବା କାରଣରୁ ତଳା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଚୁପୁରିଆ ପାଣି ଅଛି ତଳା ହେଇପାରିବ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ଦା କ'ଣ ବିହନ ଉପାଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଯିବା ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯଦି ବିହନ ତାଙ୍କର ବଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ରୁଇଦେବା ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ସାରି ସାରିଲେଣି ମାନେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯିଏକି ଅଳସୁଆ ଆଉ ଏ ଦେଖୁଛ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ବସିକି ଏଇ ବିହନ ଉପାଡ଼ୁଛି ବା ବସିଯାଇଛି ଦେଖୁଛ ନା କେଉଁ ଥର ବସିଛି ଦେଖୁଛ ନା ଗୋଟେ ମାଡ଼ର ବସିଯାଇଛି ବାସ୍ ତାର ଆରାମସେ ବସିକି ଏଠି ଉପାଡ଼ୁଛି ବିହନ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ଭଲ ନା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ କାଲି ତ ଜ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆସିନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସାରିମ ବୋଲିକି କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖୁଛ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଦା ଏଇଠି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ବାଉଙ୍ଗି ପୋତି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଚଢ଼େଇଟା ପୁରା ଆରାମସେ ଆସିକି ବସିଛି ଅବସ୍ଥା ଏଥର ସତ କଥା ହଁ ବା ମେଘ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉଳେଇକି ରହୁଛି ସବୁକିଛି ଦେଖୁନ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ସେପଟରେ ଦେଖିଛ ନା ବାଲିପଟର ନୁହେଁ ନା ଇଏ ପଟର ଇରେ ଭାଇ ମାନେ ପାଣି ମାନେ ତୁମେ ହିସାବ କରିପାରିବନି ସେପଟକୁ ରୋଡ଼ ସେପଟକୁ ପାଣି ରୋଡ଼ ଏପଟକୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି ପାଣି ଠୋପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି କି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ବେ ମୂଷା ବେ ଏଥର ପାଣି ଫାଣି ତ ନାହିଁ ଚାଷ କି ଚାଷ କରିବ ବେ ତମେ ଏଥର
परिस्थिति तो भारी खराब से बैग कौन आनिक रखिदेलु एठी हाँ वाह पखाड़ आनिक रखिदेलु खाइबु आउ हाँ हौ जा 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 बे तू सिना नंडा हाइछु आमे कोन नंडा हाइछु ये होची चंदा भाई ये होची आगो चंदा मझी चंदा पछ चंदा नाही चंदा नाही किंतु नंडा हेइची नंडा हाइछु हाँ बिना देखु तो माने बिना आइंसर बॉडी देखि पारछु आइंस खाई तुम की बॉडी बे तुम हाँ बिना आइंसर देखु पेट फेट बाहर इतला सब कमी कमी बाहर इतला किंतु एडी आसी कमी होला हां तमिलनाडु मत शूट करै छी सेठी किंतु बॉडी बाहर पड़े देखो बीरा पान हलिया निसु को मुडुची बीरा पान ये हो जे बीरा पान बुझि पाइलो सुबळाई बोलो हाय हां बाय हाँ बाय बस बाय हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्ण बोल हरे टांगे टांगे सरी गला हब 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 हाँ हब 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 हला ते देखिया देखिया टंगे टंगे देखिया ना ना ताना दीपर को आज मु अछि हला दीपर टंगे टंगे हला 8 जण आस्ते किछि दुख नै किंतु सराई दवा दरकार काम सरिया दरकार कहते 6 रु पुणी 8 हाँ किसी असुविधा नहीं मोर ना पा पानी नहीं रे रंजित भाई हो मत दी जन अलग आड़े टे साहय करियो ना मत आज ये टे साहय कर हाँ ये गुड़ा सब उपाड़ दे दी परिया टे देखी हाँ हाँ से पुखुरटा टे निहाती सफा कर भाई लोग हाँ सेटा भी निहाती जरूरी रंजित आस पलैस आते दिन पर मो जीवन फास्ट टाइम चाष मुझे ये कर नथिनी हाँ सही उपाड़िया आउ जोटे जदि बिहन सर्ट है सेठी किछि बिहन अच्छी आम बुनार किछि अच्छी तमरटा है पटर हाँ माने पानी जतिक अच्छी चलियो ना है पारियो तो सहीटा हूँ मुख्य जिनस आउ कि नागी पड़ा जमी कम हाँ हाँ ये तला पकड़ पानिया टे आटा हूँ टुबर टुबर तार कौन सी निए ये बुनाहार आमर तला पा अच्छी बुनाहार अच्छी ये अर्चना दीदी अच्छी ता सहित कथबार्ता हो हाँ सब जिन मोर मोर अर्चना दीदी अच्छी बुनाहार अच्छी ये कर रखी सब सेपटर तो आई कौन चुके जदि आई ना कि पड़ जदि आईचु ना कि पड़ तू हाँ लु बाबा बिहन बोची दे बाबा कौन क्लास से हाँ तू बिहन बोई आनलु हाँ क्या सांग रंजिता मु सांगर हाँ रंजिता मु देले हौ आमर भितर को छाड़ दे बिल्लू को छाड़ दे बिल्लू को छाड़ दे हेलो सही छाड़ तू बिल्लू को पशिलु कादुअर हाँ है
हाँ बिल्लू को पशिगलु का धर तला उपड़ा चलचे हाँ तू भितर पशिगलु हाँ तू काम करू हाँ समस्त काम कर मिसिकी हाँ बिहन हो ना बिहन हाँ हो बिहन जना पड़ी ना नंडा बिहन हो ना हरी हो एटी बिहन एटी जो आउ तीन ना खंड अछि बोले ए बोलो इने हाथी हाथे छोड़ा अछि तो सात ना अछि आउ सात तीन दो एटू आउ वाला पांच ना खंड भारी तो ना ना तू बदमाशी कहीं हो मत कौन तू बदमाशी कहीं हो मामा पठे बिहन उठेबू आ बिहन उठेबू तो हेटू बिहन आनिबू जाऊनु हेटू बिहन न आनिकी तू एटी पानी रे चबर 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 होउछु हां हेट हेट सेठी अछि बिहन ठंडा हबो जानछु ना ठंडा हबो हां ठंडा हबो ना मु दादा मेडिकल नेमिनी हां हाँ मामा नबो हाँ हारी चालाक तू हाँ हाँ कड़े हूँ पलया तू अनानी देखनी से कौन होउची से कादर मु तो आज कादर बदमाशी जो होनु ना बाहरी आई हाँ तू गोटे बड़ चाषी गोटे बाहरी आई चाष करते देखुनु से कौन होउची अनानी कौन ये तू हेटी कहीं बसचु हाँ तू हेटी क्या बहीचु हवा गोटे बड़ चाषी हो तू ता धन पेट ता कांटी नाला करी ध ध ध ताकू ध ताकू से बिलर कदा पानी रे पड़ी ध ध ताकू तू गोटे माने तते पठेई दिला किए कि कौन तू हेटी जाई एई भळा होउतलो आउ एई भळा एई उदा मुदा आई कि एई भळा आइजो आउ तदा मु मेडिकल सुदु नेमिनी हाँ किए नब कहीं नब हाँ गोटे बदमाशी हो तू हाँ एत बदमाशी कौन जुगे तो मामा कतर हाँ कौन कहबू कहनी कौन कहबू तो मामा कतर हाँ मुझे रही तू जो दुकान को जा जा जो नाकरू बोईलाणी पड़ चल चल सीधा चल चल ना ना एपटर बाजी जीव एपटर चल चल तू तू गोटे चलईचु आखड़ा है सेठी जाई इरे बाबा ये तो तू सेठी की जाई की पानी रो बसी की सेठी गोटे तू गुलु बाबा ये की बदमाशी है बण जंगल भितर पशी कौन करुचु तू खाली देखु जा आ तो मामा तते पठेइथिला ना आ आ
आ आ देख कौ भाया है ना देख 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 कौ भाया है देख ना ना देख देख कौ भाया है कौ भाया है देखुच ना है क्या को पिटी मु तू ये कौन है कौन रोसई आज रुआ उपड़ा चली रोसई भी होची ये गुलु बाबा बदमाशी पूरा एक पिटिकी आज गड़िया पानी गाधेबू तू तू ते आज पिटिकी मुझे आज फटे देमी ते पूरा पिटा हम आज तो उपरे हाँ कौन है नागिमिनी किए कहीं नागिमिनी नागिमिनी कि तू ये जो जाइकी सेठी पुखुरी पानी रो हाँ कई ठेली ना सी आपे आपे जाइकी सेठी पहुँचिकी सेठी जाइकी से पूरा से गड़िया भीतर ना से ये भीतर पशी ये देख कि बदमाशी यार हाँ देख नहीं ताकू धनी ताकू मुझे ध मु कथा टिके बुझे कथा टिके मु बुझे टिके केते बदमाशी चलैचु तू अनानी माड माने फुर्सत देमिनी तते खाली जर हो तते नेमिनी बुझी पाइल तो हाँ हौ हौ तो मामा नब आउ इधर सादा कोड़ा ना आइस कोड़ा से सब आइस साधा डाली अच्छी ये अच्छी से अच्छी हला कोई नहीं घिनी आनी तरकारी फरकारी सुना भात तो एमती खाई बातर दियंतिनी ए गुटे दे बातर दियंतिनी डाण हातर दबु बातर दियंतिनी दबु डाण हातर हाँ दे ओ नई की दौनु दबा नबा टे सीकु तार सरी तार सरी भातटा छड़ा ये चाउल भल नहीं हाँ 60 किलो ये चाउल भल नहीं पूरा बेकार चाउल है सी चाउल बाग नहीं पूरा माने बेकार नष्ट होगा चाउलटा आउ टे दे तू कौन एति देने कौन हम टे मेचे मेचे दे हाँ बांटू ना देखू ना केमी हम पुणी है भाई है तुम नाती है डलना हाथटा बेकार करदेला चाउलटा यही चाउल जो कंट्रोल चाउलटा जो आनी थी बीपीएलटा से बड़ा बेकार तार दोष कौन सी आम आम किणा चाउल आम किणिकी घिनी आईनु आम आ जाचु ना एत ये पड़ो धान चाष
ଏ ତୁ ଖାଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହ ଚାଉଳ କାଇଁ ଲଗେଇଲୁ? ହେଲା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହ ତୁ ତୁ ଖାଲି ଯୋଗେଇବୁ ପାଣି ଯାହାର ଦରକାର କାହାର ଲୁଣ ଦରକାର କାହାର ଇଏ ଦରକାର ବାପ ସେ ଭାତ ଦବ ବାପ ଦେ ତ ଅଜାକୁ ଭାତ ଦେ ଲୁଣ ଦେ ତରକାରୀ ଦବୁ ସବୁ ଦବୁ ବାପ ତରକାରୀ ଶଳା ଠିକ ହେଲା ତରକାରୀ ଠିକ ଅଛି ତ ହଁ ନଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଠିକ ଅଛି ନା ଇଏ ତରକାରୀ ବି ଠିକ ଅଛି ନା ନା କ'ଣ କହୁଛ ନଣ୍ଡା ପସନ୍ଦ ହଉଛି ନା ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ହରିଆ କାହିଁ ହରିଆ ଠିକ ଅଛି ତ ହଉ ହେଲା ବୋଲି ଆଇଛି ମୁଁ ଏଇଠିକି ହେଲା ବିହନ ନେଇତେ ଆଇଛି ବାବା ବେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ କି ହସ ଦଉଛି ଲୋ ହଁ ଇଏ ସେ ଇଏ ତ ବେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବେଙ୍ଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲ କା ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ହ୍ୟାଲୋ କି ମୁରୁ କି ହସା ସିଏ ଦଉଛି ଦେଖ ହଉ ମୁଁ ପା ନେଇକି ଆଇଛି ମୋ ମାଇଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଏ ନା ନା ସେଥିର କ'ଣ ଉପାଡ଼ିକି ପୁରା ଇଏ କରି ପକଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ତୁ ମୁହଁଟା ନୁଚା 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 ଭଲିକି ନୁଚା ଟିକେ ଏ ମୂଷା ଦେଖାବେ ନା ନା ତୋର ଏଇପା ଦେଖିଆ ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖା ଟିକେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାଅ ନା ହେ ହେଇ ଇଏ ହେଇ ତୋର ତ ଅଛି ଏଇଟା କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ପାକଲା ବାଳିଆଟା ଏଇଟା ଇଏ ସାରା ପୁରା ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ଝୁଟ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଓହୋ ବିହନ ସର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇନି ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲିଛି ଏଇ ଢେରେ ବିହନ ସର୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି କାମ ସାରି ଦେଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଇଦେନେ ସବୁ ସରିଯିବ ବିହନ ଟିକେ ସର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା ଯାଇଥିନି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିହନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣୁଛି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଘେନିକି ଆସିମି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ରେ ବାବା ହଁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ବିହନଟା ସର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଯାଇଥିନି ଜଣକ ଏଠୁ ବିହନ ନେଇକି ଆଇନି ଥଳିଆର କାନ୍ଧେଇକି ଯାହା ହଉ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛି ଭାଇ ଚଷା ପୁଅ ଚାଷ ନାହିଁ ତ ବାସ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୋ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିକି ମୋତେ ସବୁ କାମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆଜି ତେଣୁକରି ଭାଇଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କାଁ ରଗେଇ ଦେଇଛ ରୁଆ ହାତ ସାରିଦେଲ ତ ଆଉ ନଣ୍ଡାକୁ କାହିଁ ରଗେଇ ଦେଇଛ ନଣ୍ଡାଟାକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତ କରି ଦେଉଛ କିଏ ନୀଳା ନୀଳା ନଣ୍ଡାଟାକୁ କାଁ ରଗେଇଛ ନଣ୍ଡା ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ହଉ ହେଲା समय पड़ने सबू करते हुए समय पड़ने सबू करने पड़ो इंजिन अबे या तो इंजिन गरम हो हाँ
ହରିଆ ସବୁ ଖାଇ ଯୋଉଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ନ ମାଡ଼ି ମିଶେ ରହି ହବନି ପଥର ମାଡ଼ି ଦେବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ସରିଗଲା ଜରି ବୋତଲ ନେଇ ଆସ ସାର ଦେଇକି ବାସ୍ ଆସରେ ପିଲେ ଆସରେ ପିଲେ ଏଇ ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା କ'ଣ କଥାଟା ଯାହା ସରିଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ସରିଗଲା ତ ଆଉ ଚାଲ ପଳେଇ ଆସ ହାସରେ ପିଲେ କୋଉଠିକି ଯିବା ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ଆସରେ ପିଲା କୋଉଠିକି ଯିବା ହରିଆ ବଣକୁ ଯିବା